Ani ana ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 19 kasakop sa nagbanging duha ka armadong grupo sa MILF. Patay sa bakbakan sa Pagalungan, Maguindanao del Sur. Mga gardening tools ug sigarilyo pipila sa nakumpiska sa mga sementeryo sa Davao City. Og kanhi sementeryo nga gihimo ng opisina sa gobyerno ginaduaw gihapon sa Polomolok, South Cotabato. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Maayong hapon Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Nakatakdang mo bisita karong gabi si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa mga ginikanan ini nga anaa sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, giandam na ang musileo sa mga ginikanan ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga sila si former Governor Vicente Duterte ug Soledad Duterte dinhi sa Roman Catholic Cemetery alang sa nakatakdang pagbisita sa kanhi Pangulo karong adlaw. Karong hapon giadornohan na og mga bulak ang musileo sa mga ginikanan sa kanhi Pangulo. Kinigikan sa anak sa kanhi Pangulo nga si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte apan wala pa kini miduaw. Gipaabot nga muduaw ang kanhi Pangulo karong hapon o gabi. Samtang kaganina usa ka drone ang nasiplatang gipalupad sa ibabaw sa maong sementeryo. Ginasuta pa karon sa kapulisan kung kinsa ang tag-iya niini o kinsa ang nagpalupad sa maong drone. Kinumduman nga ginabawal ang pagpalupad og drone sa mga pili nga lugar o kung wala kini igong dokumento, ilabi na sa mga sementeryo karong panahon sa kalagkalag. Duna say nakumpiska nga duha ka pack sa sigarilyo og 4 ka lighter ang kapulisan nga ginabawal sulod sa sementeryo. Samtang pipilasab ang natala sa Medical Assistance Desk nga emergency cases sama sa usa ka bata nga natunok og bildo sa tiil. Duna say 14 anyos nga lalaki nga nakuyapan tungod matud pa sa nasinating init nga panahon kaganina. Ubay-ubay usab ang nakasinati og pagtaas sa ilang blood pressure. Sa karon anaa sa tulo ang natalang nakasinati og pagtaas sa ilang BP. Hinuon anana sila sa luwas nga kahimtang. Ginapainomduman usab ang mga mobisita nga magdala og payong, tubig nga panagang sa kainit sa adlaw, lakip ang tambal alang sa mga dunay maintenance. Sara, sa karon hinay-hinay nang nanguli sa ilahang mga balay ang mga mibisita dinhi sa Roman Catholic Cemetery. Samtang sa karon kung makita ninyo sa akong likod, dunay advance party sa musileo sa mga ginikanan sa kanhi Pangulo. Sara. Daghang salamat, Kent Abrigana. Karong kalagkalag, gidagsa ang Cagayan de Oro City Public Memorial Park sa mga mibisita sa ilang minatay nga nakalubong sa lugar. Regional Director sa Police Regional Office 10, gi-inspeksyon ang gipatumang seguridad sa mga sementeryo. Ani report. Pasado las 5 pa lang sa buntag, hinay-hinay nang nangabot ang mga Cagayanon nga muduaw sa ilang mga minatay nga nakalubong sa Cagayan de Oro City Public Memorial Park sa Bulunsuri, Barangay Kamaman-an. Pagkalasay sa buntag na kini formal nga gipasudlan sa mga tawo. Tanang musulod, makuti nga ginasusi sa kapulisan. Bawal sa mong minteryo ang pagdala og mga makahubog nga ilimnon, hait nga butang, sound system, lakip posporo og lighter. Bawal kini sanglit aduna na gitagana nga dagkutanan sulod sa minteryo. Sumala ni Mila Mejorada, sayo siya nga may bisita aron makalikay sa pagdagsa sa tao og init nga panahon. Gani, emosyonal sab siya sanglit labas pa ang pagpanaw sa iyang anak tungod sa aksidente. Oo, nalipay ko, nakita siya. Bisag inani na lang nga ako mahandom siya. Kita na ko. Emosyonal sab natong nakahinabi si Claudia, kinsa miduaw sab sa iyang anak nga mipanaw tungod sa sakit nga pneumonia. Importante gid sa ako nga malangit ilang kalag nga ay ampo gyud nato nga malangit ilang kalag kay dili man sila ready nga namatay. Sakit kaayo pero isar kabukan at mawala. Samtang pasado las 7 sa buntag, miabot si Police Brigadier General Jason De Guzman
ang Regional Director sa Police Regional Office 10 sa City Memorial Park. Sorpresang gi-inspeksyon sa opisyal ang gipatumang seguridad sa mong sementeryo. Aduna kini nakitang pipila ka mga butang nga kinahanglang mapatuman. Tinitingnan natin nasaan ang ating kapulisan. We're trying to give direction saan bagay na nandito yung pulis natin para kung may incident, makaresponde po sila agad. Sa kabahin sa Clenro, dako ang ilang kalipay tungod sa nahimong hapsay ang tanan. Bisa na sa nagpadayong renovasyon sa ubang lugar sa sementeryo. Makita na sab ang kanindot sa mga bagong pasilidad. Gani ang bagong chapel na gamit na sa pagpahigayon og santos nga misa karong adlaw. Mara og ang gasulod din mo kalipay man tungod sa development nga nahimo. Kauban si Makoy Sempron, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Karong long weekend ug panahon sab sa kalagalag bidagsa na mga pasahero padulong Samal Island gikan Davao City din sagad kanila magbakasyon ug magbonding kauban ng mga higala ug pamilya. Ani ang report ni Kent Abrigana. Pasado alas 9 sa buntag kaganina, ingon ani nakataas ang linya sa mga sakyanan padulong sa Sasa Barge Terminal sa Davao City, padulong Samal Island. Sagad sa mga pasahero, mga magbakasyon ilabi pa nga long weekend sama ni Jean ug ang iyang pamilya nga kapindwa ka oras naglinya una makasulod sa barge terminal. Dugay na namo giplano gyud nga magpasamal mo ni 2 nights and 3 days mo gyud na among gi-prepare na daan. Og kay panahon na sab sa kalagalag, si Maria kauban ng iyang asawa mobisita sa iyang ugangan nga babae nga mitaliwana. Tapok-tapok dayon. Nami sa lusalo gamay. Sumala sa tagdumala sa maong barge terminal, magpabiling normal ang biyahe kung asa upat ka barge ang mobiyahe gikan Davao padulong Samal Island and vice versa. Kanunay sab din lang nga gina-check ang kondisyon sa matag barge aron malikayan ang aberya. Gina-check lang namo ang ilahang mga sir per barge kung unsa ang mga ilahang mga kung nabas lang mga problema regarding sa pagbiyahe. Nagbay kayo na sab og pre-departure inspection ang Coast Guard Station Davao sa matag barge. Tinignan po natin yung mga documents ng barko at nag-check po tayo yung kung capacity ng barko, kung sakto po ba nakalagay sa manifesto po ng ng barko natin. Anasa 141 ka Coast Guard personnel ang gideploy sa Coast Guard Davao sa nagkadaiyang port sa Davao City karong kalagkalag. Aduna say mga personahe gipang deploy sa mga sementeryo sa Dakbayan. Doon na sa gimontar nga Police Assistance Desk ug Medical Desk sa Philippine Coast Guard Auxiliary. So far yesterday, come what may, wala so far. Okay naman. Healthy lahat ng passengers and all attended well. Doon na sa pahinumdum ang Coast Guard ug ang Sasa Barge Terminal sa mga mobiyahe aron dili malangan. Kanang mga hand carry lang sir. Tapos pasensya jud kay pwede dong taasa karon sa pila. Oo. So unsa dapat ma'am, dapat iwasan nila nga mag-over luggage, daghan ng mga bit-bit. Para dali lang ang nila sir, dali lang sila makasulod. Mag-ingat po tayo at lalo na po sa mga bata natin, sa mga matatanda. Mag-ingat sa pagbiyahe, lalo na sa pagtawid dito sa ating karagatan. At kung may karoon man tayo ng problema, huwag po kayong mag-atubiling tumawag o humingi ng tulong sa ating mga law enforcer. Kauban si Mel Colmenares, Kent Abrigana, 1 Mindanao. Ubay-ubay na ang bibisita karong adlaw sa Lubugan Public Cemetery sa Turil District, Davao City. Gani, nahimo na kining reunion sa ubang magbanay. Samtang ubay-ubay sab ka mga bawal isulod sa mga sementeryo sa syudad ang nakumpiska. Atong sayro ng detalye sa report ni Argil Relator Live. Argil. Sara, ana sa sobra 12,000 ang gipanglubong ng mga minatay sa Lubugan Public Cemetery sa Turil District, Davao City. Busa palisuray na ang pagtultol sa kini mga pansyon. Apana bisan pa maniana, bisan sa kapiot na sa dalan o patong-patong na mga pansyon, himo kini adlaw ang pagbisita sa katawhan nga makabanding sab sila sa tibuok banay. Samtang sa mga sementeryo sa syudad dunay nakumpiska ang kapulisan ug atong safety and security cluster nga mga ginabawal nga isulod sa sementeryo base sa guidelines sa LGU. Karong kalagkalag, midagsa na ang mga mibisita sa ilang mga minatay nga gilubong sa Lubugan Public Cemetery sa Turil District, Davao City, kaganihang buntag.
Usa ni ana si Nanay Rosel, kauban ang iyang duha ka mga anak nga unang mibisita sa lubnganan sa iyang mipanaw nga kamugulangang anak niadtong Nobyembre sa miaging tuig. Gilimpyuhan nila pag-ayo ang pansyon. Every month jud mi nagaduawan niya. Wag na mo ang ginakuan. Karon lang mi nakakuan kay trabaho. Pero ugma jud mi mo bisita. Kasi kauban sa ako ang mga paryente. Tungod sa kapiot na sa dalan, magpatong-patong na lang ang mga bubisita aron matultulan ang pansyon sa ilang kabanay nga gilubong. Sumala sa Davao City Economic Enterprise, ana sa 12,710 na ang gipanglubong sa 2.6 hectares nga sementeryo. Hinoon, luyusan nagpatong-patong na ang mga pansyon, malipayon ang matag pamilya nga may bisita kung asa daw nahimo na kininilang reunion. Sama na lang sa pamilya ni Nanay Mildred, nagbuntar pa sila og dagkong payong aron maoy ilang pasilungan sa ilang pagbisita. Nagkatapok ang tibuok banay, mapabata man o hamtong, sa pansyon sa ilang tulo ka mga kabanay nga mipanaw na. Nagdala pa sila og pagkaon nga maoy ilang gipang saluhan. Kay every birthday celebration sa ilang pagkamatay niya, karon celebration sa kuan sa kamatay niya. December sad kay pagkamatay man sa akong papa, mga nagyapon mi diri Pasko jud siya. O prepare pud mi pagkaon kanya mi unsa among dalun, kanya mi gluto unsay madala. Dunasay mga kabataan nga naga-offer og serbisyo sa pagpamintura ug pagpanghinlo sa pansyon. Nagbuntar sab og portalet sa sementeryo. Samtang sa inspection tent sa mismong entrada sa sementeryo, gipang butang ang nakumpiskang mga butang nga ginabawal isulod sa sementeryo base sa gipagulang guidelines sa LGU Davao. Lakip niini ang mga hait nga butang sama sa gardening tools, sigarilyo ug lighter. Samtang sa Davao Memorial Park, Forest Lake Memorial Park ug Manila Memorial Park, dunasay mga nakumpiska sa entrada nga ginabawal sulod sa sementeryo sama sa cutter, gunting, sigarilyo, lighter ug uban pa. Hinoon, mamahimo pa nga makuha ang maong mga gamit sa gayong pagawas na sa sementeryo ang matag iya niini. Sara na kita karon dinhi sa Davao Memorial Park kung asa kinisab ang usa sa pinakadako nga sementeryo sa syudad o kung sa ubang mga sementeryo Sara mingaw na apan dinhi sa Davao Memorial Park padayon ang pagsing-abot sa katawhan nga buot bisita sa ilahang mga minahal sa kinabuhi nga ipanglubong dinhi. Mas daghan na ang nanulod nga mobisita karong hapon sanglit landong na og na init ang panahon. Kadaghanan sa mga nibisita sa mga lubnganan kay tibuok pamilya gayod nga nagbungtar pa og tent sanglit dunasab sila giandam nga mga pagkaon nga ilang pagsaluhan. Sa mga pampublikong sementeryo, alas 8 lang sa gabi magsirado ang Davao Memorial Park. Sara pahimangno sabno ug mga adlaw November 2 pareho gihapon ang oras sa opening sa Davao Memorial Park kung asa alas 6 sa buntag kini mag-abli kay kaganinang buntag manggod wala pa alas 6 dunay taas nga pila no sa mga buot nga mosulod dinhi kinagtuo sila nga masayo ang opening time sa sementeryo. Samtang sa karon padayon nga hapsay ug malinawon ang dagan sa katawhan nga nibisita dinhi ug ang dagan sa trapiko sulod sa Davao Memorial Park. Sara. Daghang salamat, Argil Relator. Atong sayro ng dugang pa mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Duha ka mga dagkong terminal sa bus sa Cagayan de Oro City mingaw na sa mga pasahero karong adlaw. Panagsa na lang ang pag-abot sa mga pasahero sa Agora Eastbound Bus Terminal sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City karong adlaw. Sumala sa pipila ka mga porter sa lugar nga mingaw kuno ang terminal karon kung itandi sa milabahing tuig. Inoon, midagsa na ang pasahero kagahapon, Oktubre 31 sa hapon. Samtang sa westbound bus terminal sa Barangay Bulwa, mingaw gyapon ang mga pasahero. Inoon, gipasalig sa mga nagdumala sa mga terminal nga magpadayon gyapon ang biyahe sa mga bus bisan pa man o gamay na lang ang mga pasahero. Karon pa. Ano man? Ano po, nag-eskwela pa mag-eskwela. Ay klase. Mga tao siguro, nagalanganin siguro uban kaya tungod sa kalisod. Wala na ilan lang silang agwantahan lang sa ubang minteryo lang siguro sa sila mo to. Kay ang pamiliti man sa karon. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.
Mga tagnipanon, hinay-hinay na nga midagsa sa Our Lady of Snow Cemetery sa El Salvador City, Misamis Oriental alang sa paghinumdom sa mga adlaw sa mga santos. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa paghinumdom sa mga minatay sa adlaw sa mga santos, hinay-hinay na nga midagsa ang pipila ka mga tagnipanon sa Our Lady of Snow Cemetery sa Barangay Poblacion, El Salvador City. Kini ang pinakadakong sementeryo sa syudad kung asa dulaan 40,000 ang mga nalubong dinhi. Pipila sa mga mibisita ang mano-mano na lang nga gilimpyuhan ang pantyon sa ilang mipanaw nga minahal sa kinabuhi tungod gibawal na ang pagpasulod sa mga hait nga hinagiban sa sementeryo. Bawal mo na yung madaglampas. Amo lang kinamot pag hinlo, pero balikan na ko ni karoon adlaw kaya kung hinloan gyud. Para gid nga ma-maintain gid yung hinlo ba. Ang magbanay nga labadan gipahimuslan ng panahon nga dili padaghan ang tao aron madala kuno niya ang iyang mga apo. Isod man po kayo og dito ka mo lugsong sa pizza dos kay namo kay apo anig mawani unya. Tos kadaghan sa tao. Dili pa man inguna kadaghan ang tao nga misulod sa Our Lady of Snow Cemetery sa El Salvador City apan pipila sa mga mibisita ang gidapatan og atensyong medikal tungod sa kainit sa panahon. Kanilang mga hypertension, kaning mutaas gid ang BP, kay init man dayon, samad kay natural maglimpyo-limpyo man sila mga pansyon. Sumala sa El Salvador City Police, anaa sa kapin usa ka libo ka mga tao ang mibisita sa tulo ka mga dagkong sementeryo sa syudad. Kuan masayo-sayogin mo og bisita din sa mga sementeryo kay alas 6 tama namang kuan dinhi, amo gikontrol ang kuan kay bawal wala na kanang mga vigil para sa una kay isabong mo lang kanang vigil di na mga inom-inom ubog kagubot ng dayon. Kauban si Jade Gavas, James Paulo Yap, One Mindanao. Usa ka kanhi sementeryo nga gihimong compound sa government offices sa Polomolok South, Cotabato, ginaduong gihapon sa kabanay nga gilubong sa mong lugar. Atong saro ng detalye sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara karong kalagkalag ginaduaw gyapon sa kabanay sa mga minatay ang usa ka kanhi sementeryo sa Polomolok South, Cotabato nga karon gikaymutangan na sa motor pool o ubang nga buhatan sa Polomolok LGU. Sulod niining usa ka compound sa barangay Magsaysay, Polomolok South, Cotabato. Nahimutang ang Municipal Police Station, Municipal City Jail, motor pool, lakip impounding area sa mga guba nga sakyanan. Apan kining lugara, usa ka public cemetery kaniadto. Busa ka matikdan ang usa ka dakong cruise nga anaa sa halos tungang bahin niini. Duna say pipila ka mga karaan o guba nga mga pansyon. Hinuon matud sa personahe sa maong motor pool, gipang balhin na sa mga kabanay ang bukog sa ilang minatay. Apan kadtong walay mi-claim, gitigom na lang sa usa ka lugar o gimuntaran og dakong cruise kung asa dito mamahimong mag-ampo og maghalad og bulak. Katong dakong cruise, muna daghang kay na bukog. Gitigon mas yata ng bukog. Kada tuig amo ginhinloan. Usa sa mga miduaw si Randy Hermosura. Bisan nabali na niya ang bukog sa iyang mipanaw nga inahan sa usa ka public cemetery, nagdagkot gyapon siya og kandila sa dakong krus alang sa mga ubang mga kabanay niya nga mipanaw na nga anaa sa lagyong lugar. Dagkot siya pong sa krus. Yan ang po may mga parinti po sa layo po nga lugar. Ganyan yung dagkot. Samtang karong kalagkalag, ubay-ubay na ang bisita sa ilang minatay sa kasamtangang public cemetery sa Polomolok sa barangay Siluway 8. Gani si Noel Perales, gipintalan ang pansyon sa iyang inahan. Uli, naulahilay kay busy man ko dito sa balay niya. Napuy lang ang trabaho dito. Nagpintal po, at least maarang-arang ang puntod. Kamatikdan sab ang presensya sa mga security personnel nga nagamonitor sa sitwasyon sa gawas ug sulod sa sementeryo. Okay lang. May problema sa security kay Kwan man. Okay man siya, peaceful man siya. Sara, doon na say misang pagkaimuon ugma November 2 sa mga lugar, isip pagpainumdom sa mga kalag ug kini inisyatibo matud pa sa LGU. Samtang dinhi karon sa usa ka public cemetery sa General Santos City, ubay-ubay gyapon nga mga bisita ang miduaw sa ilang mga kabanay nga minatay. Sara. Kay daghang salamat, Efren Mamak.
Nagpaymangno ang Land Transportation Office Region 11 ngadto sa mga motorista karong kalagkalag nga siguraduhon nga anaa sa kondisyon ang mga pampublikong sakyanan. Ilabi na karong panahon sa kalagkalag kanu sa dagsa ang pasahero. Ani ang report ni John D. Esteban. Dili makabiyahe ang mga bus gikan dinhi sa Davao City Overland Transport Terminal kung dili makapasar sa inspeksyon sa Land Transportation Office Region 11. Kining ginamaniho ang unit sa bus driver nga si Tatay Nimbe nga dunay rutang Davao City paingon Mati City, Davao Oriental, kuti nga gi-inspect. Gisuta sab kung kumpleto kini sa papeles. Hinuon pasado si Tatay. Kinahanglan moagi sa inspeksyon ang bus aron masiguro nga anaa kini sa kondisyon una mo biyahe aron masigurong luwas ang mga pasahero. Unsa ka importante nga moagi gyud og ingon aning inspeksyon una mo biyahe? Tama gyud, moagi gyud. Kay para safety. Kinahanglan gyud nga i-check ang bus para walay hitabo nga mahimo. Safety ta makaabot sa ato ang ituan. Anaa sa average 80 buses sa usa ka adlaw ang ilahang gina-inspect. So kada October 31, kanus-a nagsugod ang pagpatuman sa uplan biyaheng ayos subay sa pag-obserba sa kalagkalag. Dinhi mas gipakusgan ang inspeksyon sa mga pampublikong sakyanan. Ilabi pa nga dagsa ang mga pasahero. Ang tinitingnan naman natin sa mga public utility vehicles, yung roadworthiness ng isang sasakyan. At least mapagaan yung loob ng ating mga pasahero na yung sinasakyan nila is convenient, safe, and accessible to all. Gipahimangnuan sab sa LTO 11 ang mga driver nga tumanon ang balaod trapiko. Mostly pag ganitong season, overloading of passengers. So yan po yung iniiwasan natin. Dito sa Davao City, talagang pinagbabawal yung mga pasahero na sumakay outside of the terminal. Umiikot naman yung mga field enforcement natin as soon as meron silang makita ng mga violations sa public roads, talagang titikitan sila. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao. Usa ka lalaking negosyante sa Malaybalay City, Bukidnon ang arestado human nga malampusong nakuhaan og mga dekalibreng armas, lakip droga atol sa pagsilbi sa kapulisan ug search warrant. Ani nga report. Arestado ang usa ka 65 anyos nga lalaking negosyante nga residente sa Purok 5, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Human nakuhaan og mga ilegal nga armas, ingon man droga. Ang operasyon gihimo pasado alas 4 sa hapon adlong Martes sa Malaybalay City Police Station. Pinasikat silang gikuptan nga search warrant na kumpiska sa mga operasyon ang usa ka caliber 22 rifle, 9mm ug caliber 38 nga revolver ug mga bala. Nakuha sab sa otoridad ang usa ka pakete sa sabu, lakip na mga digital nga timbangan. Magsugod ka na sa information nga ang usa ka individual is naghupot og armas. And upon receiving that information, ato aka na gina-validate, and we are closely coordinating with our Regional Civil Security Unit 10 kung ang kini nga maong individual sa maong information is really kanang eligible to hold kaning firearms. Dugang pa sa PNP nga dakong tabang ang pagkadakop sa suspitsado sa pagmintinar sa kahusay ug kalinaw sa syudad. Labi pa nga nagkaduol na ang eleksyon sunod tuig. Gina-validate sab sa otoridad kung nagamit ba ang mga armas sa mga ilegal nga aktibidad. Aduna kini sulod nga shabu nga adunay estimated weight na 0.074 grams. So sa karon ang maong subject sa search warrant ato ana kining gihatod sa ato ang piskalya for filing of case. Kasong paglapas sa RA 10591 o illegal possession of firearms and ammunition o RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa suspitsado. Sa katong mga tawo nga gahupot og armas, labi na kung ang ilahang lisensya is expired na ato silang gi-encourage to renew their licenses. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Kapin 700 ka mga mag-uuma sa El Salvador City, Misamis Oriental ang gihatagan og bag-ong sibilya ug kapital human na igo og army worm ang ilang maisan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap.
Hilabihang kalipay karon ni Nanay Elsie Amba, 62 anyos nga mag-uuma og mais sa Barangay Poblacion, El Salvador City. Human siya nakadawat og usa ka sako nga hybrid corn seeds og 2,000 pesos nga cash isip startup capital gikan sa City Agriculture Office sa El Salvador City. Si Nanay Elsie lakip sa 727 ka mga mag-uuma og mais nga naapektuhan sa pag-atake sa fall armyworm niadtong bulan sa Mayo. Ato ni agi nga cropping nako. Failure gi ko sir, dako kay kakaayo akong kahiubos kaayo kanang ako sir dako katog gyud. Dili kami mag-uuma, wala man gid among siguro nga kwarta kapital. Kami gyud mag-loan man gud mi. Sumala sa El Salvador City Agriculture Office nga nakadeklara sila og state of calamity aron mapagawas ang pondo nga mao'y gigamit sa pagpalit sa maong mga farm inputs. Pamaagi kini aron madasig ang mga mag-uuma nga magpadayon gihapon sa ilang pagtanom. Tanom sila may din pagkadyo ni gawas ang daghan kay nga klase sa ulod, majorly fall armyworm. So gimobilize ni Sir Noli Gabuli ang office nga survey tanan na damage nga maisan aron makadeclare kita og state of calamity. Pasalamat lang ko kay na may binhi niya na tagaan man pug ko atong gamay nga ayuda. Dako ako pasalamat ni Mayor Lignes. Dako na kay tabang sa mga farmers sir. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap. One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa ka bagong himugso nga baby boy ang napalgan sulod sa usa ka bao-bao sa Mati City. Sa investigasyon sa Mati City Police nabatikdan matud pa sa tag-iya nga dunay towel sulod sa iyang bao-bao nga nakapark sa daplin sa National Highway sa Purok 14 Barangay Badas, Huwebes sa buntag. Nakurat kini dihang nakita nga usa ka baby di ay ang nakaputo sa towel. Nasayran sab nga nakakabit pa ang umbilical cord niini. Dayon kini nga gidala sa Davao Oriental Provincial Medical Center aron masuta ang kahimtang. Sumala sa kapulisan, nakig-koordinar na sila sa barangay ug sa mga kasikbit nga barangay aron mailhan ang inahan sa bata. Sa karon anaana sa kustudiya sa Social Welfare and Development Office ang baby boy. Anaa sa 19 ka armadong lalaki ang patay sa bakbakan tali duha ka armadong Moro Islamic Liberation Fronts nga nagbangi kalabot sa yuta sa Maguindanao del Sur. Mao kini ang aktwal nga bakbakan tali duha ka grupo sa MILF nga nagbangi sa yuta sa Barangay Kilangan, Pagalungan, Maguindanao del Sur niadtong Miyerkules. Matud sa opisyal sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office ug 6th Infantry Division sa Philippine Army nga giilugan sa maong mga grupo ang pagpanag-iya sa halapad nga agricultural land nga nahimutang sa sitio Gagiranin sa Barangay Kilangan. Hinuon paspas nga miresponde ang kasundaluhan ug kapulisan ug gilen kunong mihiklin ang mga armadong grupo. Gila sa PRO BARM ang nagbangi nga grupo nga gipangunahan sa usa ka opisyal sa MILF nga si Alonto Sultan ug mga paryente samtang sa pikas grupo mao si Ekot Danduwa nga tasab nga opisyal sa MILF. Matud sa Pagalungan LGU ana matud pa sa 19 ang patay gikan sa duha ka armadong grupo. Apan sumala ni Major General Antonio Nafarrete ang commander sa 6th Infantry Division nga base sa report sa ilang tropa nga miresponde sa lugar ana sa siyam ka patayng lawas ang ilang naabdan. Naka-recover sab sila og mga tag-as nga kalibre sa armas ug mga bala. Hinuon kontrolado na sa militar ug kapulisan ang maong lugar. Nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Leon ug karon gitawag na kini sa international name nga Kongre. Sumala sa pag-asa gina-target sa mga bagyo ang East China Sea. Bisan og palayo na kini sa nasod, posible paghihapon nga maghatod kini og pag-ulan, epekto sa trough sa maong bagyo. Anaasab ang localized thunderstorms nga magpaulan sa dakong bahin sa nasod. Base sa datos sa Metro Weather sa Mindanao, ang taas ang tsansa sa ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Sorsogon ug Davao Region. Kusog nga ulan sa ubang parte sa nga epekto sa localized thunderstorms. Mga kapuso, 54 days na lang una ang Pasko. Mao kato moling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV
o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulihing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso o mag-amping kita kanunay.